ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप ਤੁਸੀਂ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ इंशाल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हाँ। तो भोली भोली बोल रही हाँ क्योंकि बाहर सारे बैठे पे तो मैं आवाज़ अगर तुहानू पता है हंसता ही करनी हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। पता है क्या, अच्छा ये ड्रोन अगर पाकिस्तान च होवे ना तो जे असी मंगानी होवे काफ़ी तो यकीन करो दूजे दिन काफ़ी समेत ड्रोन और गायब हो जाना है क्योंकि पाकिस्तान है। उन कोई लोग मुहब्बे वतन उन्होंने गुस्सा लग जाना है। नहीं मैं गल करनी पई सिर्फ गुस्से वाली केड़ी गल है। फिर मैं देखे उन्होंने को रोबोट, हाय हाय रोबोटां को काम करवा रहे हैं। रोबोट होरी जेह्ड़े बाय बाय भी कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं, तस्वीरां भी खिचा रहे हैं। इन्नी तरक्की माशाअल्लाह। ते इत्थे रोबोट होना पाकिस्तान च तो रोबोट होरी ना तीजे ध्याड़े 2 ध्याड़े चलना ना तो तीजे ध्याड़े भंत उड़ गया। टीन डब्बे लैन दिते हो ना, टीन डब्बियां विच बेच देवां। हाँ पता है कि पाकिस्तानियों का क्या हाल है। जिस तरह मेहमान आते हैं आप लोगों के घर, चलो उर्दू में बताती हूँ। मेहमान आते हैं और आप लोग जाले लाने, बेडशीटां चेंज करनियाँ या ईद पे ऐसे सफाई करते हो डीपली जिसे कहते हैं। बेड डटा के झाड़ू, ड्रेसिंग अलमारियाँ पिछा करके झाड़ू, ये वो। उनके सिस्टर आखन दियाँ जी नहीं जी हम तो रोज़ करते हैं। मैनू नहीं पता केड़ियां जड़ियां रोज़ बेड तरूक के सफाई कर दियां ते सारी मेन सफाई। तो पाकिस्तानियों का हाल है, किसी बार वज़ीर आज़म आना होवे ना या किसी बड़े तो पाकिस्तानी जेह्ड़े ना वो पाकिस्तान साफ़ कर सकते। तो जिस टाइम किसी ने आना होवे तो तुसी हालात देखो, कराची दियां सड़कों के हालात देखो। मैं 2 दफ़ा कराची गई हाँ लेकिन हालत ही कोई नहीं। लाहौर भी देखो तुसां जगह जगह ते कूड़ा किरकट, पानी बारिश वाला जमा के हो रहा है। खैर अज मैं पाकिस्तान ते गल कोई नहीं करनी। भला होवे कैद आज़म होरां दा जिन्हें पाकिस्तान बनाया, चंगा भला पाकिस्तान बना सटिया ने, उन्हां दा बहुत शुक्रिया। क्या कह रही थी, कैद आज़म होरां दा बहुत शुक्रिया। चंगा भला उन्हां सानू आज़ादी दित्ती, आज़ादी करवाई, हर चीज़ असीं आज़ादी नाल लिआंदे आं। आज़ाद मुल्क साडा, चंगा भला उन्हां पाकिस्तान बनाया। अगर ना बनांदे तो चंगा भला अज असां यूरोप च बैठे होना है, अमेरिका या USA भी या किरे और। खैर कोई मसला नहीं। गर्मी इतनी है ना, कभी किचन के बाहर जाके वाइज ओवर करती हूँ, कभी किचन में आग खड़ी हो जाती हूँ, कभी किचन के बाहर। इतनी गर्मी है, ठंडी हवा लगवानी हो तो बाहर चल जाती हूँ, दिल ही नहीं कर रहा यकीन करे वाइज ओवर करने पर। फिर आ गई जन्नत। क्या है अच्छा जो कोई न्यू बंदा मेरे चैनल देख रहा है ना तो मेरी इन काम की बातें, तजर्बाकार बातों के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज जन्नत बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ रही कि मैं कोई वाइज ओवर सुकून से करूँ। एक गर्मी नहीं छोड़ रही और एक जन्नत नहीं छोड़ रही। अच्छा मेरे से एक सिस्टर कह रही थी मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरा दिमाग थक गया एक गल कर करके। अच्छा भी नहीं लगता कि हर वीडियो में मैं कहानियाँ बताती फिरूँ कि आपने तलाक क्यों ली, आपने फिर इस बंदे से शादीशुदा से शादी क्यों की, आप में अक्ल नहीं थी। नहीं मेरी भैन मेरे च अक्ल नहीं सी, यकीन करो मेरे च अक्ल होवे ना तो मैं किसी थां दी डॉक्टर होवां। मैं इत्थे ना बैठी होवां, मैं डॉक्टर बन गई होवां। मेरे च अक्ल को नहीं, बिल्कुल को नहीं, मेरी है ही को नहीं। ठीक है मान लिया। हर वीडियो में अलहदा बताती हूँ, हर वीडियो में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कल जड़ी परसों मैं स्टोरी डाल दी है वही मेरे साथ भी हुई थी। मुझसे भी झूठ बोला गया था सेम ऐसे ही कि बीवी नहीं है ये वो। शादी जब होगी तो पता चला। दूसरी दफ़ा मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ ये शादी मैंने अपनी बेटियों के लिए की है, बेटियों के लिए की है, उनके पास आने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको अपने घर बुलाने के लिए की है। मेरी ये शादी इस्लामाबाद की बजाय लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, डेरा गाजी खान किरे भी हो सकती सी ना। मैं इस्लामाबाद क्यों की शादी, रावलपिंडी क्यों की, क्योंकि मेरी बेटियाँ इत्थे ही रहंदियां ने। आप लोग जानते होंगे टेक्सला को, टेक्सला से आगे 15-20 मिनट का रास्ता है जिधर वो रहती हैं, वाह कैंट उसको कहते हैं। आज मैं ये भी बता दूं तो रावलपिंडी और वाह कैंट में 1 घंटे का सफ़र है। तो इसलिए ये शादी मैंने की सिर्फ़ अपनी बच्चियों से मिलने के लिए। अगर मेरी बच्चियां ना होती इस दुनिया में, मतलब
میرا کوئی بچہ نہ ہوتا، مجھے ڈیورس ہو چکی ہوتی، تو پھر میں نے شادی دوسری نہیں کرنی تھی، میں نے انتظار کرنا تھا. پھر میں کسی اچھے رشتے کا انتظار کرتی، 10 سال بھی بیٹھ کے کر لیتی، 5 سال بیٹھ کے کر لیتی چلو. تو میں جب کوئی اچھا رشتہ آتا تو میں شادی کے لیے ہاں کر دیتی. لیکن ہر بندے کی سچویشن علیحدہ میری بھینوں، ہر ویڈیو چ نہیں دسن ہوندی. آئی سمجھ یہ شادی. اچھا مجھے تجسس ہوا ایسا کسی کا نا کہ فلانے نے یہ کیوں کیتا تھا، میں اس کی پرانی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں. آپ لوگ بھی پرانی ویڈیو دیکھ لیا کرو، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے اس سے پہلے کہ آپ لوگ کسی کے بارے میں بدگمان ہو یا غلط بات کرو. تو خیر یہ اس دن ہسبینڈ کی وائف اور بچیاں گئی تھی اپنی بھابھی کے گھر گئی تھی ہسبینڈ کی وائف، وہی بھابھی جس کے بدلے میں آئی ہوں. مطلب ان کے بھائی نے جو دوسری شادی کی ہے نا، دوسری شادی جس کے ساتھ کی ہے نا ان کے بھائی نے، ان کے گھر گئی تھی یہ ساری دونوں بہنیں اور بچے تیار ہو کے. تو انہوں نے کوئی راستے ماستے کی ویڈیو بنائی تھی، رول کی بنائی تھی، تو میں نے اس سے لے لی ہے. خود سے نہیں نہ بنتی گرمی میں، محنت اتنی زیادہ لگتی ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، جڑا بھی تک رہا پلیز کر دے، ریکویسٹ ہے. تو آئس کریم کھانی کسی نے کھا لو اپنے پیسے دی لا کے. تو جواب مل گیا آپ لوگوں کو. باقی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ایسے ہی سپورٹ کرتے رہو مجھے. سب جو میں کہتی ہوں ساری ہی عورتیں اپنے کسی مقصد کے لیے اس میں آتی ہیں، چینل پہ آتی ہیں، سب کو ہی سپورٹ کرو. اور مجھ سے یقین کرے بات نہیں ہو رہی پسینے کی وجہ سے، غم کو نہیں من کسی گل دا، پسینہ آیا پیا، بڑی گرمی لگی پیسا سے. اسے ایک ویڈیو میں 10 دفعہ گرمی کر لی. اب بیبی رونے لگ گیا. پہلے جنت بار بار آ رہی تھی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، کھانا دے کے آئی ہوں، پھر وائس اوور کرنے، اب بیبی رونے لگ گیا. تو یہ 10 دفعہ میں ویڈیو بند کرتی ہوں پھر چلاتی ہوں، بند کرتی ہوں پھر چلاتی ہوں. اللہ پاک کی رحم کرے، بس کامیاب کرے جلدی. اور میں دیکھ لو آئس کریماں سائیکل سب کچھ دیکھو تسی. تے امید کرتی ہوں کہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.